ট্রাফিক এসপি সাহেব এখন কথা কই এটা ট্রাফিকে পাঠাও আপনি ওই টাকা রুটা গাড়িটা রাত্রে বেলা না থাকতো না এটা কাজের মধ্যে এটা যাইবো তাহলে আপনি দিয়ে পুরো আমরা কইছি দিকে উড়া এই অফিসে পাবো কালকে নিয়ে এটার মধ্যে একদম ফালা যাবে এটা বাইরে সব ক্লিন করে জয় দিগো সাথে ইয়া কাটে হয় ইয়া করে অ্যাপ্লাই করে নিজের উপরে অ্যাপ্লাই করে পুঁজি পুঁজি রিমায়া দোকান लेक चौमनी एसटी कर्पोरेशन आचुमसा फाइ सकपाइके आनायना बागै त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री विकास देव बर्मा लगियो तंगो एसटी कर्पोरेशन नि चेयरमैन नि बारजाना हारजाक तै एमएलए नि बारजाना हारजाक रामपद जमातियानो खबै माइनरिटी चेयरमैन नि बारजाना हानाय जसिमुद्दीन आकसंग्रक तांगशलो लेक चौमनी एसटी कर्पोरेशन बिसंग हाबै नायखा त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री विकास देव बर्मा एसटी कर्पोरेशन बिसंग हाबै नुगुइखा गोबांमा स्टल एबा फालनक रक फियक जाकिया एरें नो फालनक तनि तनमानि नुगुइखा ब आबै बाक्सा खरकसा बरकनिनो फालनक एबा स्टल खोंनुइ खुंताम नुगुइखा त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री विकास देव बर्मा खरकसा बरकनि मुंगुइ खोंनुइ खुंताम फालनक नाय तंगमानि नुगुइखा ब ते बाक्साबा बारानाय चाइ तंगमानि ब हाइनो बिनि मकल बुस्कांगो दादाक सिदाक कासै फैखा आबो हाइरकनो नाइमानि यागुलो शाल थामचिनि जरा रखा फालनक रिनाय रग्न त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री विकास देव बर्मा तेई अशालचानि शालानो एसटी कर्पोरेशन बिसिंग हाबै नुगुइमा यागुलो ताइबो नुखा पार्किंग रक सितराखे तनिलाइमानि पार्किंग ख्लाइजाकमा जागाव बाइक स्कुटी मालखुं रक जाग्लाया हयलायाखाय तनिमानि सितराखाय तनिमानि नो नुगुइ बेलायनो जलि जाखा त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री विकास देव बर्मा मालखुं रग्न बाइक स्कुटी रग्न जायखे तनिनानि बागै दागि मुंग्रिखा त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री विकास देव बर्मा to no parking singa ka gari rok bike rok kebang ba sogai klai tongoi ma thaising nano sama khana mane moni ba kai tam action na haka তাবুনো সাকামলে নং বসকাঙ্গনো চিনি জিএম নো সাকা তাবুনো এসপি নো ফোন কাজে ট্রাফিক আছে दै सिगांनो टिफिर रावैनाय फाताराव गारि दंमार माने आउट बायदि মনে তো চিনি চিনি জায়গা পার্কিং মিউনিসিপালিটি রজাক সাজাক বত্র গন্ধরক যে সামনে খাইছিং ওই যে টয়লেটনি ব্যাপার ও টয়লেট নো একদম ক্লিন খাইরে না কাম খাইরে না বলে আমার ট্রাফিক এসপি সাহেব এখন কথা কই এটা ট্রাফিকে পাঠাও আপনি ওই টাকা রুটা গাড়িটা রাত্রে বেলা যে রাখে সন্ধ্যার পরে আসলে आं चेयरमैन मानी यागलो अनेक डेवलप खाइले हा साफ सफाई यागर खाइले आगे तो तेई बिसाई এবং কমিটির রি বেহাইনে শাখা যেজন যেজন মাতনাই মারলিয়া সাজা কিটা করব তুমি ডিজিটাল মিনিস্টার ফাইনে বেলাইকিনে সালাকে আইনে আন্তিসে ফানমা ফিখা শুধু আসিয়া ও এলাকা বিসিঙ্গ কারেন্টনি যে সাবস্টেশন ও তাহলে যে অরনি চার পাঁচটা দিকে কারেন্টনি বুথুক লাইতো মানো যারা সবাই এখন বনো সতর ঘটর রক্ষা যে ওরা বুঝকাঙ্গ ই পেপার ব্লক বাই খাই নিবে ঘন্টা প্রস্তাব রক্ষা পত্র খাইয়ানি বিল্ডিং ন পুরা রিনোভেশন খাইয়ে নাই মজাহাতে তেছে নাইথক খাইয়ে নি বাংনি খাইখা বনি লগলাবাতি কেসা প্রজেক্ট চলাই তমু একদম সাইকেলা শাখাও আর নেতে কেসা খাইয়ে নাই যাতে পান্ডার আকরক সাদর শান্তি রক যাতে খাই মানাতে যেহেতু কর্পোরেশন লাভ নি মাধ্যমে চলে দেবা বাকি খাইয়ে তমু গতি মন্ত্রী সবর আইবে বিকা শাখা বেলাই খাইনো যে যেটা বতো আগে নাম তখন চিন্তাও কারবাই খাইনাই আমি খাইনাই বর্ষাতনি কে থারাকে খাইনাই দুইটা রুম রাখনা রাখি তমু তমকা নিয়মনি বাইরে ओमफ्राय अवश्य साफ सुथरानि থেকে 5 দিনে যত রকমের ওরা বেজালমানি এইগুলো অরনিয় কাইসা সাজাখা 29-30 রাव सग रग नंखु होनाय नाय हरराव होनाय नाय बोथरावबो आं तो बहायरावके उस्ताद सिगादे सामं सायानो के रं मितलां थांगैनाय पुखुरि समावानि वागा उस्ताद सि कहानि बांनो आगामी दिन अवश्य बोतिराव नुगनाय ताव बुसकां बहायनो जेहेतु जों अरनिय बिजनेस खालायानि सुदु जों वासव गया अमहकाखै तो बेकारनो रवैनाय बरक जाहाते स्वनिर्भर मानाते हिसिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासक माहिसिया देबा आगे वासक नायकिनि खाइजाखा और एससी तंगु माइनरिटी तंगु ओबीसी तंगु के एसटी तंगु वहाकि खाइजाखा देबा जेब जों जलसभा बे मीटिंग रो खाइ ता बुसं खाइफिनाय खाइने स्टार्ट एक्शन जादों सातटा कैसा और गवर्नमेंट बिसिंटे कोनो कैसा सेफ्टी बा कैमरा सीसीटीवी कैमरा थाखाना र अमतिराव तो थेपानि बन प्रस्ताव तंगु सुदासे गया किथानि तुइराव यो भिजिराव ड्रेन रक तुइ थांगिया बोतिरना पारे अंकलाव
ফাটানি বরক বটল খিতার মারা প্লাস্টিক খিতার মারা পারে মোটামুটি কিছু মথা রইল খা ওকে বনা তাম খাইমা চা ইঞ্জিনিয়ার তাই ফেলে কিছু স্পেস তা মানে খাইয়ানো তো ওরা লিফট কাইসা খাইনাই একদম চারটালা সাকাও থাंगनाय जाते खायो बहायरावबो मासाव जागै दं अबयसे डेभलप खायजानाय जा गोबां मानसिनि खायसे सिनि केमेरानि बिसिनथिबो मांकलि बिसिनथिबो सिकरबो मै खानाबो बाहायके बयगिन परपराव सिकबनि थारायाव बहाय जरि रयबा हंके फराय बिसिन खबि दङ आबन बागै कैसे कोन गायसा सोजनायखौ ना जों सेफ्टि न मासाव गय दङ सुदु आसे गया गुरि उइनाय वालनि गुरि उइ जेटा अरनियो अबैध जे स्टल दङनि बिजनेस गारि दङनि बनो पयजन नायनायैनो आउट खायनि गन मिउनिसिपालिटि रजाक बोथ्रो खायजाकनाय जे केव बिजापन ओ जे मुसु तैनि अरनियो जन प्रसाद पत्र रमानि बोथ्रो का मथाबि खिबिजाखा ओके ताबुस कंते बिनुंना इफोर सालसाबाय दं या खानाय कारण दीर्घ बছর धैर्य अरनियो आगिनि सरकार तने जा खुशी चालाव थांमानि आं र फेमिलिते दिशा सिका ख तो दिशा बायनो एक जुगनि सामुत तांगा हा ते कयेक मासनि बिसिङ अब टाइट खालायदो पाइखाक ता कैसे और कैसे सिस्टम दङ टॉयलेट नि बागै किसा सकनायखौ बुंबा ना कायनो ब बहायनो खालायजाक ब बहायनो खालायजाक रजाक पारिनि दंगु खालायजाक नेक्स्ट मिनिस्टार सानब क्वेश्चन दङ ताबुक तो फाइ नायफैके न चेयरमैन सार बाय आकन बाय खेंगे फियाबा ओ जगन थाजिन जे सामानि गायसा वार्निं हाय बोसक दिनि बिसिङो जारा डाबल बतंगो तीनटा बतंगो जारा र फालनं नाय तनाय र बोसक दिन बिसिङो न साइक्लांखा खालि खायनानि बागै बेलाय हामबाय जतो मेडिया रंग सिनि वानचुंमु काहाम वानचुंमु सिपिएम वानचुंमु बरक गरीब वानचुंमु माने गरीबनि वानचुंमु बरक वानचुंमु शुद्ध गरीब नु बुझिका सब समय बरक गरीब तंगमु संजागु बरक डिजिटल नि जुग ताबो मॉडर्न नि जुग ताब बरक कुचुक सागा कानमु संजायो बरक एक समय बरक कंप्यूटर न विरोध खायगा बरक से ताबो खाय चिनी जरा सीपीएम नि जरा लीडर बरक थाने मोबाइल स्मार्टफोन आईफोन माने जतो सिटबं थाने ताब डिजिटल जुग बरक नgai जोंनायो चिनी जे स्मार्ट सिटी माने चिनी जे कॉर्पोरेशन बो एकदम क्लीन नाइथक जतनो आइसनो काहाम जोंनायो स्मार्ट सिटी वो स्मार्ट हाय जतनो दुकान खायनानि बागै जतनो प्रॉपर्ली जारा आंमनि सगामो फाइका जे केबल निजिनो बुमगै दुकान दिनाय जारा दुकान दिया जतनो आं कयु जारा दुकान दिबे ना तारा सारेंडार करेन আমি আগেও রিকোয়েস্ট করেছিলাম যারা আমাদের বেকার ভাইরা তাদেরকে সুযোগ করে দেন নিজেরা যারা দোকান করবে তারা করবে যারা করবে না তারা এখানে বিজনেস করার জন্য তো আমরা আমাদের সরকার আসে নাই আমাদের যারা বেকার ভাইরা অনেক এখনো অনেকে আছে অ্যাপ্লিকেশন আছে যারা বিজনেস করবে তারা যারা করবে না তারা সারেন্ডার করুন আমি আপিল করছি সবাইকে যত না আপিল খাই না দোকানদারি রেখা মাস কি মাস বছর কি বছর খুলো গিয়া माने चिनी बर रक जरा बिजनेस खायना रक सुजुग माया आबानि बागान जतन नां कयनाय जरा बिजनेस खायना रक सुजुग खारि दि जरा माया को जरा बनिबो मुंगय दुकान खाय दङ बरक चिनी कॉर्पोरेशन ऑफिस एप्लाई खायदि जों जरा ओरिजिनल खायनाय न बरंना जों बंनि बुंगै खायनाय ते जों उरनि जे जों नांमु दुइनि खितायनंनि जाजा आंमु खाथांनो जागा खायजों पूरा एकदम माने नुंग्रा जेमन खायाते जरा बिजनेस खायना रगना सानाय जतनो निजि नक खाय मा तंनाय मन नरंनि उजा व्यवसा खायो नरंनि संसार चलिबो नंनि परिवार चलिबो मन क्लीन मा तनि नाय डास्टबिन मा तनि नाय डास्टबिन मा खिनाय नुंग्रा खाय मागला जों नाय थतक मा तनाय सिनि स्मार्ट सिटी मा खायना जों ग्रीन सिटी मा खायनाय सिनि आगरतला न आबानि बागैनो जों बसकांगा जों एक्सन नाय आणि जीएम नो आं सागा एक मास बिसिङाव कारबाय खायनाय एक मास बिसिङाव कारबाय खायनाय एक मास बिसिङाव जत कारबाय खायनाय एक मास बिसिङाव जतनो जारा खाया बरंनो जों कारिरनाय एक मास कालके मধ্যে সব দেও নোটিশ দাও না করলে তারা বিদায় দাও 39 বিদায় তার বাবার সম্পত্তি না খুলতো না তারা এখানে একটা ভুল করে রাখবো তার বাবার সম্পত্তি না এটা গভর্নমেন্টের সম্পত্তি যারা করব বিজনেস করবে তারা দাও ইগো ভাই নাই ও ভাই নাই যার না করে দাও তাহলে এটা কোনো এটা না এটা কার এটা কেন খুলে এটা বন্ধ বন্ধ করে
এসি হইলো আমরা তো গভর্নমেন্ট তো সরকার না খুললে তারা বিদায় দাও এসি তো আজকে চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমি কথা বলবো না খুললে বিদায় দিত না খুলতো না মানুষের কত বেকার বই রয়েছে করোনা লাগে বিশেষ ভালো হয়নি ম্যাডাম এটা খুলে না এই অমূল্য নি দুইটা দোকান খোলা দুইটা কাইসা ছাড়বে কুমো খা वो परीक्षित खुलो खुलो गया खुलो गया আচ্ছা এটার মধ্যে কমিটি আসেনি না না এটার মধ্যে কমিটি আসেনি এখানে একদম জঙ্গল হয়ে রয়েছে পরিষ্কার হইতো না সব সুন্দর দোকানদারও সব সুন্দর আর এদিকে নোংরা থাকবো হইতো না তো অভিজিৎ বাবু শোনা যত তখন নোটিশ দিয়েছে ফলো নোটিশ দিয়েছে আর কেউ নিজের নামে হইব পরের নামে নিজের নামে হইব নিজের বুমি বই আসান গিয়া কেউ এখানে গিয়া আসলে বিশেষ করণের পলিসি না যার নামে যে করতো না হে বিদায় অন্যরা দিব আমরা পারমিশন দিব আমরা হ্যাঁ নোট করো খোলা না খুলে নি না এটা খুলে নি দিদি কতদিন ধরে খুলে না এই দেখেন ময়লা খুললে ওরা একদম পরিষ্কার থাকবে এই অভিজিৎ বাবু নরমাল সাদাবলা মরি দি নোটিশ দিন জানি হোক এসসি এসটি ওবিসি বান সব আমরা ইয়ে করে দিই যে কোনো তারা বিদায় করো কারণ বেকাররা অনেক দোকানে দেওয়ার জন্য তারা আমার কাছে আইয়ে সুযোগ দেও তারা যারা করে না তারা বিদায় দাও এটা কারো বাবার সম্পত্তি না এটা গভর্নমেন্টের সম্পত্তি যারা করবো তারা করবো যারা করতো না বিদায় দাও সিপিএম আমল থেকে পাইছে চলতেছে ভাড়া দিয়ে খাইব এই সিস্টেম কম নিজে দিলে করবো না হলে ভাড়া সিস্টেম কম দিত না আরেকটা স্টল গুলো এখানে আছে বিকাবলে মদ বেচে এখানে মদ বেচে কেউ এটা কি দোকান এটা সান্ডর হতে আং ভাড়া দিয়ে আছে এটা কার এই এটা কার বানাইছে নাকি এই বল লিস্ট না লিস্ট এটা মালিক কেডা কেডা ভাড়া নিছে হ্যাঁ এসটি আরে বাইরে কথা কও না কিতা কেন ভাড়া দিছে এটা এসটি ভাড়া দিয়ে আর এগুলো দিছে কে চিনি কারবাই এখানে এ চিউলে কারবাই করব গভর্নমেন্টের তো এসি সব আমরা সরকারের তো ভাড়া সিস্টেম চলতো না মালিক নিমু যে দিব মালিকরা কো ভাড়া হইলে মালিকরা কো ভাড়া হইলে খুদর টাকা খরচ না করতো না করো ভাড়া হইতো না যে দোকান পাইব বই খুলবো যেবার কাজ করাইতেছে যে মালিক কই দেন বলে এটা যদি তাই না হইলে না হইলে হে পাইতো না তালা দেওয়া হইবে তালা দেওয়া হইব আমরা সরকার অন্য বেকাররা আমরা দিই অন্য বেকারের আমরা দিব বেকার অনেক বেশি অন্য